Amazing balita. Maupay na adlaw Mayorga. Usa na good Samaritan na taga Barangay Wilson Mayorga Leyte, hangaran ni Roger Mocya in naguli han nawawara na baghan aton mismo tinahod na Mayor Alexander Salvador de Paz. Nahulog an maunabag ni Mayor Alex kagabi, Agosto 30, 2023. Hapahayag ni Mayor Alex haiya FB Live, durugod ka importante ato na baghaiya. Kundiin, nakahatag inihin problema haiya kagabi, maupay na lang nga nakitaan inihin usa na may bulawanon na kasing-kasing, nga diri nag-aangkon hindiri iya. Gintagan man liwat ni Mayor Alex hin pahalipay himano Roger Mocya, pinaagihin madakmol na sobre. Kaupod ni Mano Roger ang kapitan han Barangay Wilson nga hi Honorable Roland Sionelo. Ini nagpapamatuod na may dapagud mga tao nga tup-tup ngan mabinuligon. Aton igin kakalipay na usa nga mayorgenyo, in nagpakita hin maupay na susbaranan labi na nga to ha mga kabataan han Mayorga. Aton unta himuon na ehemplo himano Roger para hin maupay nagawi, kay an mga sugad haiya it kinahanglan hini na aton komunidad. Mabuhay ka Mano Roger Mocya han Barangay Wilson Mayorga Leyte. Naway damo liwat na grasya it umabot ha imo, tungod han imo kamatadong. Mano Roger Mocya, you made us proud Mayorgenyos. Parahan mga balita ha iyo na dapit, pwede makipagsumpayan haamon, pinaagi haamon messenger. Pwede nyo ipadara an pictures o video, ngan amon ito igbabalita, haatun mga igkasi taga Mayorga. Madamo na salamat, ngan maupay na adlaw haaton na tanan.